सो हेलो गाइस, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामी चाउमिन च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ। सिजर पेपर रक अनि मसँग चाहिँ यो बहिनी र म चाहिँ सिजर पेपर रक च्यालेन्ज खेल्नेछौँ। अनि कस्तो हुन्छ है, अनि हेरौँला कस्तो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ है। चाउमिन चाहिँ हामीसँग कमै छ, यति छ चाउमिन चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामी गाइस गेम चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। लेट्स गो। सो गाइस, हामीले चाहिँ अब मोबाइल सुहाएर राखिसकेका छौँ। सो लेट्स गो ल है। Paper rock, season paper rock, season paper rock. उ त्यहाँ छोएर आउने हो। हो गाई, उता जाने होइन नि, ऊ त्यो डेक छु नि त्यहाँनिर छोएर आउने है। Season paper rock, season paper rock, season paper rock. Season paper rock. Season paper rock. मोबाइलमा देखिएर खाए। Season paper rock. Season paper rock. Season paper rock. छोड़ा यता। Season paper rock. 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 Paper rock. गाइजर डेकलाई छोएर आउने यसको हात। Season paper rock. Season paper rock. Hey, stop. Season paper rock. Season paper rock. Paper rock. Paper rock. Season paper rock. तर गाइजर हाम्रो भिडियो बिग्रियो के। हाम्रो तेर्सोमा बनाउने हो, ठाडोमा बनायो भिडियो। ल ठाडोमा हेर्नु। Season paper rock. फेरि खाना छ। Season paper rock. Season paper rock भन्ने बित्तिकै गर्न अगाडि नगर। Season paper rock. Season paper rock. Season paper rock. Season paper rock. कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? Paper rock. Season paper
अब सिजन पेपर रक भनेर कुरा एकमा गर्न सिजन पेपर रक सिजन पेपर रक ले 50 गाइजहरु हाम्रो चाहिँ यहाँ थालीमा चाउमिन चढिसकेको छ कस्तो लाग्यो राम्रो कस्तो राम्रो भनिबा कस्तो राम्रो एकदमै हो तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु ल गाइस सब्स्क्राइब लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला।